बर्च फायर दुर्घटने उपरांत सगळ्या एस्टॅब्लिशमेंटांचे इन्स्पेक्शन करप सरकारान नेमिल्ल्या जॉयंट एन्फोर्समेंट आणि मॉनिटरिंग कमिटीन सुरू केल्लें आसा। ह्या उपरांत फायर आणि सेफ्टी वायोलेशना खातीर कांय प्रिमायसीस उत्तर गोंयांत सील केल्ले। त्या उपरांत द केप गोवा हे दक्षिण गोंयांत काबोदेराम हांगा आशिल्लें एस्टॅब्लिशमेंट फायर, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी वायोलेशना खातीर प्रिमायसीस सील केल्लें आसा। जो मेरेन सेफ्टी बाबतींत सगळ्या नमूद केल्ल्या गजालींकडेन कंप्लाय करना तो मेरेन ह्या एस्टॅब्लिशमेंटाचे ऑपरेशन सस्पेंड उरतले म्हूण समजता। दरम्यान हो ड्रायव्ह असोच सुरू उरतलो म्हूण कमिटीन कळीत केला। जो इन्सिडेंट अरपोरा जालो तेज नंतरच आमची सरकाराचे मातशी दोळे ओपन जाले आनीक आमचं सरकार आसा तेंचे ऑफिशियल्स आसाय ते पावले केप दे गोवाक। केप दे गोवा आफ्टर इन्स्पेक्शन करतरी तांकां कळ्ळें की तेंचे सेफ्टीची प्रॉब्लेम आसा, रिस्पेक्ट टू तेंचे सिलिंडराची कांयच सेफ्टी ना। आनीक दुसरी म्हणल्यार तेमी जनरेटर लायन तेमी सगळे इलेक्ट्रिसिटी लायलेली आसा। हे सगळे इश्यूज आफ्टर आमची 25 जाण हे गोंया सोडून वयतरीच सरकाराची दोळे ओपन जाली काय हो मोठो प्रश्न आसा सरकाराच्या सगळ्या लोकांच्या जनतेच्या मुखार। तिसरी गजाल म्हणल्यार इतले सेफ्टी आनीक केप दे गोवाचो ओनर आसा तो कांयच डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपाक शकलो ना जे ऑफिशियल्स येयलेले तेंचे मुखार। रिस्पेक्ट टू द ऑक्युपन्सी, रिस्पेक्ट टू द लिगलिटी ऑफ द डॉक्युमेंट्स। आनी हे लिगल नासतना सरकार असो कसो एक ओनराक दिवपाक शकता की सारकी चालू करपाक, नाजाल्यार ते केप दे गोवा हे चलोवपाक कशें दिवपाक शकता होच मोठो क्वेश्चन मार्क आसा जनतेच्या मुखार। इल्लीगल आसतना असो दिवपाक हे सारकी न्हू। मग लोकांनी बी मातशें हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी सरकारान बी मातशें लक्ष घालपाक जाय। सगळी तेंची सेफ्टी सारकी नासलेले, सिलिंडर सुद्दां सारकी तेमी दवरनासलेले, एक जाग्यार दवरले, तेंचो प्लेसीस सुद्दां ओवर क्राउडेड आसले। ते परमिशन्स आमचे जे रुल्सा प्रमाणे ना। रूल्स जेन्ना वायलेशन करता तेन्ना हे सरकारान आनी ऑफिशियल्सांनी पळोवपाक जाय आसलेले। इतली वर्सां जालीं हिंगा केप दे गोवा चलता आनी केप दे गोवा इतल्या वर्सांनी आमचे जेन्ना अरपोरा इन्सिडेंट जालो तेन्नाच सरकाराचे दोळे ओपन जाले आनी तेन्नाच सरकारान पळयला। समीक्षा तुका कितें दिसता खंय तरी पंचायत इन्वॉल्वमेंट आसा, कित्याक तेंच्यांनी खंय तरी परमिशनां ना म्हणून बंद करपाक जाय आसलें? म्हाका दिसता हय पंचायत इन्वॉल्वमेंट आसा। कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना कसलेच आमी हॉटेल नाजाल्यार रेस्टॉरंटात सुद्दां परमिशन घेतले, मेन आमचो पॉयंट उरता पंचायती कडेन वचूनच तेमी ऑक्युपेशनाची सर्टिफिकेट घेवपाक जाय आसता। आनी जेन्ना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट घेता तेन्ना पंचायतीन सगळे डॉक्युमेंट्स चेक करपाक जाय। स्क्रुटिनी करनासतना तेमी डॉक्युमेंट्स दिवपाक जायना लिगलिटी। कशे प्रमाणे तेमी स्टार्ट केले इतले केप दे गोवा इतले वर्सांच्यान कशें स्टार्ट जालें हे पंचायतीच्या सुद्दां फॉल्ट आसा हेतूंक आनी पंचायत डेली बेसिसाचेर चेक करना अशें दिसता म्हाका जाल्यार। सो मे बी थिंगा करप्शन आसतलें, मे बी थिंगा आनी जायते करप्शनाचे पॉयंट्स आसतले।